बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने नए व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आज फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जंग बंदी का ऐलान किया गया है और गुज़श्ता तकरीबन 11 घंटों से दोनों जानिब से इस मुआहदे की पाबंदी भी की जा रही है, इस पर अमल दरामद भी किया जा रहा है और कोई खिलाफ वर्जी सामने नहीं आई। लेकिन आज की मेरी इस वीडियो का जो टॉपिक है, हम बात करेंगे पाकिस्तान और चीन के जो सफारती ताल्लुकात हैं उस पर जो है आज उसकी 70वीं सालगिरह मनाई जा रही है और कुछ नए वादे किए जा रहे हैं, नए जो है आने वाले दिनों की मुस्तकबिल की प्लानिंग की जा रही है। इस हवाले से आज पाकिस्तान और चीन में खुसूसी तकरीबात भी मुनक्किद की जा रही हैं और आला सतह के जितने भी ओहदेदार हैं, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, चीन के वज़ीर आज़म ली केक़ियांग और इधर पाकिस्तान में वज़ीर आज़म, सदर और दीगर जितने भी इम्पोर्टेंट ओहदेदारान हैं, उन सब की जानिब से जो है वो एक नेक ख्वाहिशात के और अच्छे मुस्तकबिल के जो सुनहरे ख्वाब हैं उन पर मुश्तमिल काफ़ी बयानात जो है वो मीडिया को जारी किए गए हैं। लेकिन इसमें आज एक बुरी खबर ये सामने आई है कि इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने स्पेशल इकनॉमिक जोन के लिए जो एक टैक्स टर्नओवर की छूट का एजेंडा था उसको मौखर कर दिया है। अब ये क्या एजेंडा है, इसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त CPEC पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी का एक जो मंसूबा है वो चल रहा है और अब वो अपने दूसरे फेज़ में दाखिल हो चुका है। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी पहले एक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर किया गया और अब दूसरा जो इसका फेज़ है इसमें स्पेशल इकनॉमिक जोन्स की तामीर होना है और इसके अलावा कुछ ज़राअत के शोबे में भी जो है वो म्यूचुअल कोऑपरेशन होना है। और इसके अलावा पाकिस्तान ने चीन से ये मुतालबा कर रखा है कि आप टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र करें, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ पाकिस्तान में ट्रांसफ़र करें कि यहाँ पर फिर पाकिस्तानी अवाम उससे मुस्तफ़ीद हो सके और लोगों को रोज़गार के मौक़े मिल सके। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो रुकावट आ रही थी वो यही आ रही थी कि स्पेशल इकनॉमिक जोन में आखिर कोई बंदा चीन से आके इंडस्ट्री क्यों लगाए, या पाकिस्तान में जो पहले इंडस्ट्रियलिस्ट कहीं भी कारोबार कर रहे हैं वो आके इन स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में अपनी इंडस्ट्री क्यों लगाएं। तो उसकी बड़ी एक जो ऑफर्स होती हैं हुकूमत की जानिब से, जैसा कि चीन ने अपने मुआशी मॉडल में किया कि जब भी उन्होंने कोई नया शहर तामीर किया तो फिर वहाँ पर उन्होंने टैक्स छूट का निज़ाम मुतारफ़ कराया। इवन के 15-15, 20-20 साल का टैक्स छूट का निज़ाम वहाँ पे मुतारफ़ कराया गया था। इसमें होता यह है कि आगाज़ के 5 साल में आप 5 साल में या 7 साल में आपको मुकम्मल टैक्स से छूट दी जाती है। इस तरह से ये होता है कि जो इन्वेस्टर होता है वो बड़ी जल्दी राग़िब होता है, वो वहाँ पर अपना सरमाया लगाता है, अपनी इंडस्ट्री लगाता है, इससे मकामी लोगों को भी रोज़गार मिलता है। लेकिन टैक्स छूट की वजह से उस इन्वेस्टर को भी मुनाफा होता है, उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है। फिर अगले जो 3 या 5 साल होते हैं उसमें फिर वो 25% या फिर 50% टैक्स अदा करता है। फिर अगले जो 5 साल का पीरियड होता है तो वो इस तरह से करके बातदरीज उसको टैक्स नेट में लाया जाता है। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से जो है वो इस चीज़ में काफ़ी हिचकिचाहट का जो है वो मुजाहरा किया जा रहा है। इवन के पिछली जो गवर्नमेंट थी उस दौर में भी इस पर जो है वो कोई काम नहीं किया गया। अब इस गवर्नमेंट में भी कोई ज़्यादा इस पर हमें अमली काम होता नज़र नहीं आ रहा। आज भी इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ है शौकत तरीन की ज़ेर सदारत, तो उसमें उन्होंने इस जो ये वाला एजेंडा था कि जिसमें ये टैक्स छूट के हवाले से मंजूरी दी जाना थी या इस पर बहस की जाना थी, इसको मुअख्खर कर दिया गया है। अगर आज इस इम्पॉर्टेंट दिन पर, जैसे कि पाकिस्तान और चाइना की आज 70वीं डिप्लोमेटिक सालगिरह मनाई जा रही है, तो अगर ये एक एजेंडा इसको अप्रूव कर दिया जाता हो तो ये एक अच्छी खबर हो सकती थी चाइना में मौजूद इन्वेस्टर्स के लिए जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। पाकिस्तानी निज़ाम में कई ऐसी रुकावटें मौजूद हैं जिसकी वजह से वो ये बोल्ड डिसीजन नहीं ले पा रहे। जब मैं चीन में था तो तब मेरी काफ़ी सफारतकारों से भी मुलाकात हुई, वहाँ पर बिजनेसमैन से भी मुलाकात हुई, तो सबका यही था कि देखें जी चीन इतनी मुआशी पावर है, फिर भी वो जब भी कोई नया शहर बनाते हैं या नई कोई एस्टेब्लिश करते हैं ये स्पेशल इकनॉमिक जोन, तो वहाँ पर वो बिला झिझक वहाँ पे ये जो है टैक्स छूट ये दी जाती है। लेकिन पाकिस्तान में अभी तक इस पर कोई अमल दरामद नहीं किया जा रहा, कोई अमली काम जो है इस हवाले से नहीं किया जा रहा। आप देखें जो KPK में एक पहला इकनॉमिक जोन जिसकी संगे बुनियाद रखा गया था रशकई इकनॉमिक जोन,
وہاں پر ابھی تک آپ دیکھیں کہ وہ آگے نہیں بڑھ پایا، وہاں پر انڈسٹریز جو ہے نہیں لگائی جا سکی اس طرح سے کہ جس طرح سے لگنی چاہیے تھی پچھلے 3-5 سالوں میں، کہ وہاں پر اب تک کئی درجنوں کے حساب سے جو ہے وہ انڈسٹریز لگ چکی ہوتی۔ ابھی فیصل آباد میں بھی وزیر اعظم عمران خان نے جو ہے وہ اکنامک زون کا سنگ بنیاد رکھا تھا، وہاں پر بھی اس طرح سے ڈیولپمنٹ نہیں ہو پا رہی۔ اس کی بڑی وجہ جو یہ رکاوٹ ہے وہ یہی ٹیکس چھوٹ نہ ملنا ہے۔ تو حکومت کو اس معاملے پر بڑا سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اس بارے میں بڑا سوچنا چاہیے کہ جب تک وہ ٹیکس چھوٹ نہیں دیں گے انویسٹرز کو تو وہ کوئی بھی اپنا پیسہ جو ہے جہاں پر ایک زیادہ منافع وہ کما رہے ہیں تو وہاں سے اٹھا کے ایک جو رسک ہے، کیونکہ جب بھی کوئی نئی جگہ پہ انڈسٹری لگائی جاتی ہے تو وہاں پر رسک بھی ہوتا ہے کہ وہاں پر یہ چیز کامیاب بھی ہوگی یا نہیں ہوگی، تو وہ رسک لینے کے لیے آپ کچھ نہ کچھ مراد دیتے ہیں انویسٹرز کو، تو وہ سب سے پہلی مراد بھی آپ دینے میں اتنی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو پھر یہاں پر کون آ کر انڈسٹری لگائے گا۔ تو یہ تو تھی آج کے حوالے سے جو ہے ایک مین امپورٹنٹ خبر جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری تھی، اور میرا نہیں خیال کہ میڈیا میں اس طرح کی خبروں کو زیادہ جگہ دی جاتی ہے۔ آپ ایون کہ اس چیز کو دیکھ لیں کہ آج جو ڈپلومیٹک یہ ڈے منایا جا رہا ہے پاکستان اور چین کے درمیان، تو اس سے پہلے چائنا میڈیا گروپ جو ہے، چین میں جتنا پرائیویٹ میڈیا بھی ہے یا ان کا سرکاری میڈیا ہے، وہ اس حوالے سے خصوصی فوکسڈ ہے۔ انہوں نے پاکستان میں کافی انٹرویوز کیے ہیں، چین کی جو شخصیات پاکستان کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں مختلف، مطلب یہاں پر ایمبیسڈر رہے ہیں یا کوئی یہاں پر انویسٹر تھا، کوئی بزنس مین تھا، کوئی ڈاکٹر تھا، یا کسی بھی شعبے میں جو پاکستان سے جڑا ہوا تھا، ان سب کے انہوں نے انٹرویوز کیے ہیں اور خصوصی میسیجز چلائے گئے ہیں۔ لیکن پاکستانی میڈیا پہ آپ دیکھیں تو اس حوالے سے آپ کو کوئی خصوصی پروگرام نظر نہیں آئے گا سوائے پی ٹی وی کے۔ ایون کہ آپ دیکھیں کہ جو چائنا میڈیا گروپ کی اردو سروس ہے CRI میں، چائنا ریڈیو انٹرنیشنل میں، وہاں پہ انہوں نے ایک خصوصی نغمہ جاری کیا ہے پاکستان اور چائنا کا، یہ جو آج ڈپلومیٹک ڈے منایا جا رہا ہے، اس حوالے سے دوستی کا پیغام دیا گیا ہے اس نغمے میں۔ اسی طرح کے اگر جسٹس پاکستان کی جانب سے بھی جائیں تو یہ ایک بڑا اچھا ماحول بن سکتا ہے، اور پاکستانی میڈیا کو بھی بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے جو ہے وہ دونوں ملکوں کی عوام قریب آتے ہیں، ریلیشنز جو ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہمارے میڈیا کو بھی کرتے رہنا چاہیے۔ بہرحال ہماری امید ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان جو دوستی ہے یہ اسی طرح سے پھلے پھولے گی، اور جیسے ہم پہلے کہتے ہیں کہ ہمالیہ سے بلند اور سمندروں سے گہری اور شہد سے میٹھی یہ ہماری دوستی ہے، اور اب یہ ٹائم ٹیسٹڈ ہو چکی ہے کہ ہر اچھے برے حالات میں ہم دونوں ملکوں نے جو ہے وہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے، اور اچھے برے میں دونوں کے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، چاہے وہ پاکستان میں کوئی قدرتی آفت ہو یا پھر انٹرنیشنل لیول پہ کوئی مسئلہ ہو جس میں پاکستان کو سفارتی حمایت درکار ہو، تو اس میں چین نے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ ایک ایسے دوست کی طرح کھڑا رہا ہے کہ جو کسی بھی طرح سے جو ہے وہ کسی بھی دوسرے عالمی دباؤ میں آئے بغیر وہ ہمیشہ پاکستان کی حمایت کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ دوستی کا سفر آئندہ بھی جاری رہے گا۔ انشاءاللہ مزید اپڈیٹس کے ساتھ بھی حاضر ہوتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، تھینک یو سو مچ۔